রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার প্রশ্নে আপোষ করেনি ভারত। ট্রাম্প একাধিকবার হুঁশিয়ারি দেবার পরেও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হয়নি, বরং বিদেশ মন্ত্রক রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকাও বাণিজ্য চালায় বলে প্রশ্ন তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক হার বাড়িয়ে 50% করেছে। প্রশ্ন উঠছিল, নরেন্দ্র মোদী কেন কোনো প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন না? বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল। একবারও মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম করলেন না, তবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন ভারতের কৃষক স্বার্থে তিনি কোনো রকম আপোষ করবেন না। তার জন্য যদি মূল্য দিতে হয় তা দিতেও তিনি প্রস্তুত। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। উদ্ধব ঠাকরে অবশ্য মোদীর এই কৃষক দরদি মন্তব্য নিয়ে এই কটাক্ষ করেছেন। ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে দীর্ঘদিন দিল্লি সীমান্তে অবস্থান করে কৃষকরা। তখন তাদের সঙ্গে কেন কথা বলেননি, কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাদের দাবি মানা হয়নি, প্রশ্ন তুলেছেন উদ্ধব ঠাকরে। जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? अब किसान की याद आ रही है। दिल्ली आने नहीं दिया, उनके ऊपर बंदूकें रोकी गई। बीच में काय त्याला म्हणतात किले भी खेळायला काय म्हणतात हिंदी, कीड़े, वो भी डाल दिए, दीवारें खड़ी कर दी और उनको नक्सलवादी कहा गया। तब आपको किसान की याद नहीं आई? तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। জবাব দেওয়া উচিত, মত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একই সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে নরেন্দ্র মোদীর প্রচার নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অভিষেক। ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে ভারতবর্ষে কোভিডের 1 মাস আগে গুজরাটে প্রচার কে করেছিল? ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে প্রচার করতে গেছিল টেক্সাসে কে? ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে আপনি প্রচার করেছিলেন, বিজেপির নেতারা করেছিল, যোগ্য করেছে বিজেপির কর্মীরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘায়ু কামনা করে। So someone who campaigned for Donald Trump will be in an ideal position and situation and far more apprised and will be able to answer with clarity that what made Mr. Donald Trump and the US government impose a 50% tariff on India. একতরফা এইভাবে কোনো দেশ শুল্ক হার ঘোষণা করতে পারে না। ভারতেরও পাল্টা জবাব দেওয়া উচিত। মোদীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া শশী থারুরের। ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। এই প্রেক্ষিতে দুটি তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এক, নরেন্দ্র মোদী চীন সফরে যাচ্ছেন। 2, অজিত ডোভালের রাশিয়া সফরের পর পুতিন ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন। তাহলে কি মার্কিন বিরোধিতায় চীন, ভারত, রাশিয়া হাত মেলাচ্ছে? নিউজ টাইম।